Minim se uradi obegwe kwempi amami. Minim se uradi obegwe kwempi amawu. Semi bobrapam ehutiyam. Nami jai boniye, nami ye papa, minim se uradi, eradi obebui kwendi, mami. Eja kronkron ma yeda wase, adom ye moba wodi adom yen, hwesopa wa hwe yen so kra wa kra yen, nen so ajapa Obaba kasa kyerɛ yɛn ɛpa wotwa ba koma foforo ma yɛn na ma yɛn ho foforo asitim yɛmfa ntie wasɛm yɛde abɔ yɛn bra owura Yesu din mu nti amen ɔdɔfo yɛ mɔmpa yɛn papa wo ma yɛda wase yɛn agya kronkron a wɔ soro yɛda wase nkwa a wode akyɛ yɛn ɔdɔba a wo ma ne bɛwudi gye yɛn nkwa yɛda wase yɛkyerɛkyerɛfoɔ kaekaefoɔ nyame wo kronkron wo ma yɛda wase Ebire du na ye krado se japa wi enten na wo kire yen na yetu hu kwan no na yafa so ne yanyankwa dom ka wo ma ho siesie wo ma e ma wanu onyam hye owura Yesu din mu nti amen odofo mejan mena minua e wo ya je kwapa ne owura Yesu Kristo din mu ene ekwe ye besua adesua bi a wato atifi asem se the two groups ekuo ahoro mienu na mempaibo ene se Awurade ma me hu baabi a me wo Awurade ma hu baabi a wo na baabi a wo ne baabi a me wo me de Bible se dua no ye de na aba ene be hu eno nti ye be hwɛ de Bible no wo ma me no na Bible ne betuma kyerɛ group bia mu se de wo musu ene wo mo ne ye te ene ye father two groups Hina de pai groups nip adimu. Hina de pai adimu. Genesis chapter 6 verse number 2. Genesis human 18 siya nchemu mienute onyankopon anu masem. Bible say na nipa na onyankopon ma ihunu nipa imambea say wo ho ye fe na wo ware wo mu biara a wo pe. Na onyankopon nipa ana onyankopon ma hunu nipa ma bia tie word no efi adibon fiti ase aboni ba wiase pe tama boni man ni nyina ye nyame ma boni ba wiase pe a wonto ato so e ba no koso no na abodi mu echemienu yebenya nyame ma ene yebenya onipa ma ehimfo ni nyame ma ehimfo ni nipa ma ye ka nyame imma no eye won a won masefu kopue fi set mu ene nipa ma no so ye won a won asefu ekopue fi keni mu na mo man ni kan fa enipa ma no won musu ene won metiye bia Genesis chapter 4 verse number 17 tie Bible say na ke hu ne yire na onyinsan na owo Enoch na ochichiri kuro bi na odinidin odinibadin etu kuro no eso tie ma meka se minchiro nipa ma no bibia no omo pe ayeye ema wo ho omo pe me enti Cain wo ne ba no ni kuro a odi ka chichi ye no odini badidi ene to so odini badidi uko Psalm 49 verse number 9 to 11 na David say a hand time for Lord wo mudin atu o majapade so many other for enipa ma no wo musuni de tu su mienu owo ne ba no wie ye no oh ne ba no su den na si ye oh verse number 19 o say na owo Aram ma Enoch na Enoch wo Mahilia
na Mahalia ɛwɔ Matuse na Matuse ɛwɔ Lamek. I want to ask me verse number 19. Nipa manusu na Lamek fa ema benu ware. Onu no di kandi aware mienu ebai. Oligami. Aware mienu efiri fa. Eye nipa ma esubai. Odofo nipa ma esubai o. Jidini awaware na wotwe mpena. Ufi nyame mamu eware eko nipa mamu. Aware etusu mienu. Enenye boni efise nipa ma ehihye. Eye nipa masu. Eye nipa matibia na okokoware. Na ni achi no yenhwe de etusu edu wonso ye. Verse number 20 no, Lamek ware mienu mienu. Na ne yiri mienu no nso den edi ose na ne ba yaba. Ono na oye ntamamu ni mmua imutinafo eja. The first mason nipa mabribia ipe akachisamo. Enipa ma biara pe ahomaso. Oh, mini abarima yabe ono ni mason ni edikan a nipa pachichi kuro no osidaya kase. Big mansions. Mankasa osidaya kase a eye bone. Mankasa wo pe japade a eye bone. Na mom ejapade e de ahomaso eba. Eye nipa ma esu. Yansamra enu echi verse number 21 no so. Osina ninua de Yuba. Ono na oye senkubofo eni menhefo nyina adwa. Ene yenhwe enuma yebo. Ene yenhwe nsanku enuma yebo yewonyame ma na so ebe kwa na wie ye no behu. Ya wasankubofo menhefo ahrumienu. Enipa malo de wo mo pre ede ibo ede peja pade ede pami onyam ede ma wo mo ho. Enipa malo na no achi esi ho sila enso wo tubakena ono ye kwabri ifrafra ene dade ade nyina tomfo agya sika kwabri dwete oyotomfo ahyehyede goldsmith ono na odi sika nwini sika ede ye adwini ede ye nneoma akase ede hyehye ne ho ede hyehye ne man nipa mano wo musuban ni enipa mano wo yabia ni o nipa ma ken asefo no sa na wo musuban te akokosikosem emimunsem me ni bibia on di na daso odofo ebia na wonim bibisa wo I didn't within the himfa. We ye hina ba. Mesumi ye hina ba. Yanko onyankopon me. Ose na onyankopon mano eware nipa mabia. Onyankopon man any info. Genesis chapter 4 verse number 26. Tie the Bible ose na set so owo ba mano na otunidi Enos ebria onu di onu na ofi ase bo owrade din. Enipa mano bo owrade din. Enipa mano di awurade din na ye wo madi nyina. Enipa mano di awurade din na hwahwa wo mo ho. Enipa mano eni awurade ni wo madi nyina. Ken wo ne ba no. Odi ne ba ni din eto ni kuro so. Set di awurade din eto na ade so. Efiso said yo wo nyinara. And na First Chronicles chapter 29. David ka say me ne hwan na ametumi di ade aka me awurade se awurade na de ma me a adenti na me mfa ma awurade enti owo biara no ode ma awurade hodofo set edisa ode nyade onya nyina ode nyame di na ede to so bibisawo hodofo mi bisawo awurade bisa me fibesa wo group awo mu meso me ho group a me wo mu so made a me wo no me de anasa ye awurade de awurade mani nyina age dia wo mo nyina se nyame de ana nipa manu nso kremu ade wo mo nyina se eye wo mo de na wo mo de ye wo mo ho ade pagya wo mo nyame manu wo mo subai etisen and it First John 1:12 Bible say
na dodoa agi onyankopɔn di ye no gye ne bare din di ye no woma wo tumi so mo me nyame ma bibisa Awurade bisa me obisa wo so we nyame ba anase we nipa ma wasetena mu no masetena mu abraba me bo no so ede di se me nyame ba ana ede di se we nyame nipa ba. The two groups ekuo mi no eno nti mini odofo nyame ma no ebo Awurade din esu Awurade esum Awurade enokura mu wo bra wo mu ase Awurade nyina mu wo nim nyame wo sum wo no na wo de nyame wo de wo eto no so. And in Romans chapter 8 verse number 16 e ka say me say o say na homo no ene ye homo no na homo na ra ne ye homo di adanse say ye Onyankopɔn emma nipa ma no akasa edi adanse etwa onyame ma ho say wo mo ye nyame ma ibisa o Awurade bisa me obisa wo. Which group are you in? Eko benu ena wo. Wo nipa ma afa anase wo Awurade ma afa. Ene dwene ho mienu me dwene ho. Se me wo nipa ma de a Awurade yi mi firi ho emra onyame mamu efise bia no edina ba ena ebe ho. Ebia ka no na minim na me hoafo me ho me de ade hihye me ho me de ade ma no me na mo manfa mawurade anya wo a onyame ma no ko ware nipa ma enti kana nka wo ye onyame sum ni amapa ene wo firi mu ekoriase ene wo ja wo kan do no ekoriase ene mo de nipa ma yenti wa ye bia wo ye kolo ye ware ene hwe nyame fie dress ya kan tumi manya me fie na benya me fie ene nyo man sama ye tumi nka wo nyame fie ka wo nyame fie efise nipa onyame ma no aware nipa ma ene ya sesa nipa ma ababe gu nyame fie nyame mamu ta ebasa den radika dweno ho ye reko fie nipa ma entumi nko heaven nyame ma na be ko heaven na so enka echiye se me no sakra ya dwen ne ye pagya agenya nkopon chen a obegye obewura ye nipa manta de no na ode ne trene patakere ne dia hye ne akane ma no Awurade mu ame no no nsese me no wa pochina e be sa akwa no da group be mu na wo me ye wo Yesu e da wase na me om krokro kakaifo nten yi a wo yi wo ma kira wo kire ye ye finipa ba mu afa ye ko agenya nkopon ba mu ra Yesu di mu ti amen.